Unang hagis man. Yan, what's out. Ayong hapon sa inyong tanan. Lusong manoy. Uy. Yun. Yan, shout out. Unang hagis ni Manoy. Yan. Uy, ingat. Yan, shout out sa 11. Meron tayong uli agad, oh. Unang, ano yun, oy? Unang hagis pa lang yan. Ay, salamat, Dancer Call, Braille Yugo. Shout out sa'yo, Braille Yugo. Yan. Huli na agad si Manoy. Ayan, ay kalalaki. Lalaki yan, oh. Ang laki. 3. Ayan, oh. Bakit yan, lagay mo yung pula? Nakaporma pa si Manoy. Yan. Shout out, Herb Enigmatals. Salamat, Herb. May tinira nyo kami. Yan, oh. May natira pa. May nakatatlo pa. Walang hagis. Yan. Magandang hapon, mga lods. Yan, magandang hapon sa'yo. Crisanto Palma. Maayong hapon, Idol Manoy TV. Yan, maayong hapon man po. Jocelyn Moreno. Yan. Maayong hapon sa inyong tanan. Yan. May nahuli agad kami, 3. Yan, oh. Snapper. Yan, snapper yan. Yan. Oh. 3. Yan, 3 piraso. Kakapanood ko palang nadapa ka na agad, Manoy. Yan, shout out, Leong E. Madam Leong E, shout out sa'yo. Magandang hapon. Huwag nung kakawagan sa ngipin, ha. Unang hagis, di pa na dapa na agad. Yan, medyo mahina pa yung tuhod ni Manoy. Unang hagis niya. Yan, shout out, Doris. Doris. Huwag yung hawakan sa ngipin. Nasaan yung kulay pala na? Doris Akingan Madriaga. Yan, shout out. Oy, shout out sa 41 natin dyan na mga live viewers ngayong hapon. Yan, ka-out lang namin sa sa pagdadrive. Yan, mga bus driver kami. Bus driver. Pa-share po natin live dyan. Yan, pa-share na lang po at papindot na lang nung kumikinang na star dyan. Yan. Baka meron kayo dyan free. Yan. Shout out po, Manoy TV. Yan, galing kay Marilo Gaano. Yan, shout out Marilo Gaano. Hello mga idol, Gemma Miliona. Yan, shout out. Oy, pinaoti kayo ng boss nyo, Rod Monte. Pinaoti kayo ng boss.